Ako si Mark S. Historia, usa ka batanong mag-uuma sa Bacuag, Surigao del Norte. Isa ka intern sa Yipuwa Batch 2. Kay si Papa, farmer gyud, sukad pa sa una. Ako gibuhi ang kansauna mo saka sa bukid. Nya ako maintain yang uban dito nga tudloan nga ning ana dong nga imong buhaton sa panang sa pagsidling, sa pagtransplant, sa pag-spray, sa pag-fertilize. Saya gyud ko na ibalo. Daghan nga mga challenges nga among nagian sa pagpanguma nga nakapalig-on sa akong desisyon nga moapil sa programa sa ITI. Pinaagi sa among Municipal Agriculture Office, ilang gidala ang usa ka maayong balita, usa ka oportunidad alang sa among nga mga kabatanunan nga gustong mosuway ug madungangan ang kahibalo sa agrikultura. So sa primero nga pag-ingon sa kuang mama nga naday opportunity nga gikan sa LGU. Murag dili gud largo nga ning kung sige mo sulod ko ana ingana murag og nay koy pagduha-duha, pero sa uban sa tambag lagi nila nga dako daw kapital ang makuha nimo ana nya daghang pug kay matun-an, akong nahuna-hunaan nga nganong dili man ako sudlan nga wala mo koy mawala sa kuha. Prior to this program kaning Yipuwa, so naga-conduct namin ng mga trainings, hands-on experiences sa atong dili ra sa atong mga youths pati po sa atong mga farmers. Pagkahibayon namo, so naghanap dadyon mi sa kung kinsay interested na youth or katong out of school youth na kuan. So isa si Mark sa interesado, so nangadyo dadyon mi og unsay requirements. So one of the requirements katong proposals. Tungod sa gihatag nga oportunidad sa among LGU ug higayon sa programa sa ITI, daghan ang kaalaman nga akong natun-an, nga akong na-practice ug na-apply sa among uma. Dako gyud kayo kong pasalamat sa LGU kay kung dili tungod sa LGU, dili ko makasulod ani nga programa kay wala man gyud koy kahimang kaagan sa kanang unsay mga scholar nga ning ana nga moabot ang ako alang sa una nga magkumalang ko basta lang kay nila ako ma-income. Sa akong internship journey, daghan kong natun-an nga organic practices nga akong na-apply sa akong enterprise karon nga poultry. Nagpasalamat kog dako sa akong farm partner nga si Sir John Ayensa nga tag-iya sa Countryfields Agri sa Barangay Tungao, Butuan City. Mayong adlaw kanatong tanan, ako si Mr. June Ayensa. The full name is Olegario Ayensa Jr., ang General Manager ug Owner sa Countryfields Agri. So ang Countryfields Agritech Center o Countryfields Agri, usa ka integrated farm nga nag-advocate sa organic agriculture production, enterprise development, women empowerment ug social enterprise. Kami po naga-training gayud diri sa mga youth, farmers, indigenous people ug women aron mahatagan sila og oportunidad sa agrikultura. Dugay na kaming partner sa Agricultural Training Institute ug salamat sa atong partnership. Ang atoang mentoring dinhi sa atoang mga interns, no? Generally, usag yun ka learning experience. Ang pagani sa mga intern diri amo silang gina-encourage nga mosalmot gyud sa practical application sa mga technologies through positive facilitation, motivation, and coaching kung unsaon nila nga mapa-improve nila ang ilahang mga techniques and technology sama sa poultry, sama sa dairy, swine production, ug organic agriculture production. Tungod ka integrated farm ta, crops and livestock, daghan ang ilang giagian. Until nga nag-focus sila karon sa ilang industriya, like si Mark Historia, nag-focus siya sa poultry production.
Sa una, gulay lang gyud mi, focus lang gyud mi sa gulay. Wala gyud mo kansa kong nauna nga mag-alaga kong mga manok. Karon na ako'y mga manok nga Rhode Island Red. Amo siyang natudluan diri o ako siyang na-mentor gyud kung unsaon nga mapadaghan ang fertile egg. Haron nga iyang dalon sa incubator, iyang incubate himong piso, haron mapadaghan later on iya nang kaugalingon stock nga dili na siya mopalit og another nga stock nga gikan sa gawas. So in terms of breeding natudluan nato. Sa akong manukan, nagpapusa akong mga itlog. Sa ako karon na may mga mag-order. Kung na mo order og nga nakadaghan mo na akong ipapusa. We also coach sa ato mga interns like Mark nga mag-produce sa kaugalingong bahog, organic feeds, no? Magkuang kog organic nga feeds ng Madre de Agua, kamuti tops, tangkong, ng dahon sa saging, sagulan ako mais, nya sisikal ug asin dayon. Nya amotoy akong i-mix, wala pa mo koy molasses, sagulan ako siya gamay og ganang synthetic feeds aron dili pod sila nga mabiglaan dayon sa organic. So mga manok. Kung imong gi-practice ang organic way para sa atong health, para sa atong community, and that's the starting point para sa advokasya ngadto sa organic agriculture production. Ang akong pamagi sa pag-atiman sa akong mga manok, bahugan ako sila 2 times a day, buntag ug hapon. Nya 2 times a week pod maghatag ko sa ila og vitamins nga Vitamin Pro. Nya mag-inject ko og vitamins B complex once a month. Through mentoring, coaching, gihatag nato ang insakto nga mga giya sa ilaha, haron pod ilang i-apply ngadto sa ilahang uma. It will improve sa iyang kinabuhi. Sa katong 150 nga gihatag sa ETI, makaingon ko nga sa ako lang kwenta sa kwarta nga ako ang na-income, makaingon gyud ko nga nakabawi ko. Dili na ko maingon nga na buog yun to na ko nga ginansya nga makita na ko dayon sa ako ang bulsa. Kay katong kwarta nga akong nakita, ibalay na rolling lang na ako sa karon. So mga sunod bulan or mga mabutog sunod tuig, makuan na ko nga mas nanag ko makita sa akong bulsa nga gikan sa ako ang kuan. Pasalamat po kung dako sa ETI kay sila mao'y guide pag abot na mo dito kung asa may pamutang. Kunya sila pod ang hinungdan nga nakakapot kog ingana kadako nga kwarta para itukod na ko og negosyo. Mo nga dako gyud kog pasalamat sa ETI. So paniid na ko kung wala ko maka-abil sa IPOA, magpabilin siguro gyapon ko nga ultimo lang nga mag-uuma nga walay pangandoy taas pa imong income. Siguro sa ako karon ang ako pang mindset og wa ko kaabil. Basta lang kay na ako'y income nga na mabuhi ko, makagasto ko kung sa ako ang gusto. Nga na lang siguro. Sa mga kabatanunan nga sama ka nako, i-grab kini nga oportunidad kay kini maghatag og dalan og kalambuan para sa atong kaugmaon.